Good afternoon. For this afternoon, gi-invite dayta sa Blessed Hope Kauswagan, no? Kauswagan sa ilang ika-5th year anniversary sa church under the leadership of Pastor David Magataw. So muato na dito para mag-celebrate po, no, sa pagkamaayo, God's goodness and His faithfulness for the church. Bani ko, guys. So padulong mi sa Kauswagan, Blessed Hope Kauswagan 50th anniversary. Sorry nga ma-unfold, ginagpuan, dili mo siya po. Uy, di patindo na sila ganiha, wala sa kabalo, wala sa discipline. So guys, manamig kaon. So karon nata karon sa part nga prayers for Blessed Hope Kauswagan on their 5th anniversary Thanksgiving celebration. So we have someone here gikan sa pastor gikan sa Bonbon, no? So let's so any pastor, this is Pastor Jam. Hello. Hello followers of Kuya Francis Alphonse. So any prayers for Blessed Hope Kauswagan sa ilang 5th year anniversary celebration? Come on. God is already faithful here, so I just pray for God's abundant grace to our Lord Jesus to abound more until He comes. Yes, sir. Thank you, Pastor Jam. Guys, ato interviewhan ang pastor dito sa Kauswagan, Blessed Hope Kauswagan. Sir David, come here. Muna siya ang pastor sa Kauswagan, Blessed Hope Kauswagan. Any prayers for Blessed Hope Kauswagan sa inyong celebrate sa inyong 5th year anniversary? Ano sa plano nimo? Ano sa imong pag-ampon niya sa inyong para sa church? We need funding ka ng mga disciples para mas lambot yun ang kingdom ni Lord o pohon o makapalit ni o yuta o dyan na mong ipanganday na makapalit ni o yung dada na yung maplastar na may dili na may sa dalan makita niyo sa dalan na may gas yung mga kay mas dagan disciples kaya doon magkinabanga dahil sa pagbill sa balayang buhanan sa dito. Amen. Thank you, Pastor David. 5, 1, 2, 3. Atong interviewon ang pastor sa Bonbon. So, unsa imong prayers for Kauswagan, Blessed Hope, sa 5th year anniversary. Unsa mo pangutan? Prayers, unsa may Atong yampo nga aduna pay the best. Yes. Yes. Dili lang kay kani. Yes. So, kung kani atong gituoan nga kung best pa ni sa inyo aduna pag Amen. Amen. Thank you, Pastor. Congratulations, Pastor David.